doing something that you love dan lu dibayar. Sebelum gue jadi courtside reporter, justru itu yang banyak DM gue. Dia kagak pernah sekalipun mau liat mata gue. That's mean, Lester. That's really mean. Halo, nama aku Valerie. Aku courtside reporter untuk IBL. And today I'm taking you guys to come spend a day with me as a courtside reporter di game yang sangat amat dinantikan, yaitu game Dewa United Banten melawan Ksatria Bengawan Solo. So, the plan today is aku bakalan siap-siap di venue. Jadi, sebelum kita capcus, kita beres-beres barang-barang dulu because I have a lot of things to bring because I'm getting ready there. I'm gonna take you guys to what I usually bring. Karena hari ini kebetulan aku siap-siapnya di venue, berarti aku harus bawa barang lumayan banyak. Jadi, I'm bringing this backpack, this trusty backpack with me. Yang pertama wajib aku bawa, selalu aku bawa adalah notebook dan kotak pensil. Jadi notebook ini buat nyatet-nyatet pertanyaan, nyatet-nyatet notes. Ini emang aku khususkan buat IBL gitu. Udah full, udah rame banget nih. So yeah, always gotta have this with me. Habis itu ini juga tadi dia, I think udah nongol ya, ini charger. Of course ini wajib banget. I think everyone has to bring their charger around nowadays. Kemudian catokan, aku harus nyatok di sana. Cause this here, this ain't it guys. Kemudian makeup, of course, I have to bring my makeup, more makeup, my wallet, and yeah, that's it. The most important things itu ini, dua ini, charger, buku. I'm gonna pack up my stuff and let's go. Oke, waktunya kita berangkat. Jadi kita sekarang sedang OTW ke venue, ke Dewa United Arena. Vel, awal cerita bisa jadi courtside reporter tuh gimana? Awalnya tuh gue nggak pernah yang namanya public speaking, depan kamera segala macam tuh justru nggak pernah. Terus tiba-tiba ditawarin jadi courtside reporter. Itu waktu itu lewat Instagram. Awalnya agak skeptis sih, gue kira ini scam. Karena kenapa gue ditawarin lewat Instagram. Plus Instagramnya tuh Instagram pribadi. Terus kayak dia bilangnya dia atas nama Tesseract gitu kan. Terus gue liat di following dia kagak follow IBL, kagak ada follow Tesseract. Terus makin bingung dong, cuman gue iyain aja gitu. Terus ternyata beneran. Terus tiba-tiba udah di Tangerang Hawks aja. Oh, itu game pertama di Tangerang. Itu game pertama. Itu sih yang gue di post interview gue sama Michael Kors. Itu tuh kedua kalinya seumur hidup gue ngomong depan kamera gitu ya. Terus ternyata seru juga. Itu benar-benar yang gak ada basic. Gak ada basic apapun. Basic gue cuman karena gue main basket aja. Jadi gue ngerti basket dikit-dikit lah. Umur berapa sih, Bang? Gue umur 22 tahun, yes. Gue baru kelar sidang skripsi gue ya minggu lalu. Jadi emang, maaf. Jurusan apa? Gue jurusan event tourism di Prasmul. Karena kan gue suka basket kan. Jadi ini kayak doing something that you love dan lu dibayar. Bukannya lu sempet pengen berhenti jadi courtside ya? Ini gimmick ya? Bener. Enggak woy. Hah? Enggak, gila. Oh iya? Enggak guys. Enggak, bukannya dulu kan lu sempet di salah satu klub kan? Oh, itu gue intern. Itu emang kewajiban dari Prasmul. Itu intern. Jadi semester 7 itu gue mesti wajib magang di bidang yang related sama jurusan gue, which is event kan. Ya udah ke Dewa aja karena kebetulan kan kenal sama orang-orang Dewa kan dari courtside reporter kan. Terus ya udah intern aja. Itu intern jadi ya anak magang, anak bawang aja gitu. Tapi kalau jadi courtside itu banyak yang deketin nggak sih pemain basket? Enggak sih. Serius? Justru ya, Dong, sebelum gue jadi courtside reporter, justru itu yang banyak DM gue. Dari zaman gue SMA udah ngechatin gue. Dari 2018 cuy, gue inget banget tuh. Itu dua nama itu aja sih yang paling. Ini kan gue ketemu mulu kan. Dia kagak pernah sekalipun mau liat mata gue. Cuman dia tuh sempat gue unfollow dia nih. Gue sempat unfollow dia. Karena dia agak freak gitu kan. Freak gimana? Dia kayak deketin teman-teman gue gitu. Jadi dia kayak udah unfollow, kita bilang kayak unfollow. Gue unfollow nih. Terus kayak dia sadar, jadi dia unfollow juga. Gue bodo amat ya kan. Tiba-tiba dia follow gue, tapi gue nggak follow
pas gue follow gue, tapi gue nggak follow balik, terus dia unfollow gue lagi. Terus kayak gara-gara itu jadi awkward deh. Jadi kayak dia nggak mau menatap mata gue gitu. Oh pemain tapi dia ini pas dia sebelum dia jadi pas gue main 5. Oh, lu sempet main di 5? Gue sempet main 5 tahun di Prasmul? Iya di Prasmul. Kalau untuk pertanyaan gitu-gitu lo biasanya analisa sendiri atau lo terima feeding dari tim? Oh, gue biasa sendiri sih. Kan dapat script kan biasanya kan. Cuman tuh general banget, kayak misal ke coach nih. Apa yang akan diubah, apa game plan yang akan diubah untuk second half gitu. Itu doang tuh pertanyaannya, dari musim lalu sama aja gitu kan. Cuman kalau gue analisa sendiri gitu loh, kayak oh mereka gue liat statistik kan, kita dapat live stats kan. Kita analisa kayak oh misalnya ntar Dewa 3 pointnya tuh 1/20 gitu. Itu mau dilanjutin kah apa gimana gitu, karena kayaknya Vilves juga lebih sukanya kayak gitu loh, yang kayak nggak kaku. Tapi semenjak di IPL orang-orang udah mulai notice lo belum? Udah nggak ya? Udah. Kalau berdasarkan komen YouTube ya, gue tuh suka liatin gitu kalau gue reporting kayak yang komen apa gitu. Puji Tuhan sih belum ada yang hujat ya. Sebenarnya gue lebih keselnya ya, kadang gue interview player nih, terus kan dibuka kan ke speaker kan, gue tuh kagak tahu dia ngomong apa, woy, nggak kedengaran. Jadi kayak gue tuh aja kayak oh yes oke, yes gitu aja. Orang harus nebak juga mereka ngomong apa, kayak yang paling kocak ya, gue akhir-akhir ini lagi menjadi target sasaran air. Maksudnya target sasaran air? Gue udah berapa kali tuh interview player yang selalu disiram sama timsnya, sama teammate-nya. Awal-awal tuh masih kayak oh yaudah ceplos gitu ke player, yang makin lama kok kayak makin ngarah ke gue gitu. Jadi dari situ gue belajar untuk step back. Tapi lo ada ritual khusus gitu gak sih kalau mau on air? Ada. Apa? Minum kopi. Harus kopi. Merek. Kopinya harus kopi tertentu atau? Kalau nggak kopi tuh Tizi. Oh my god, Tizi kalau bisa gue beli sahamnya. Kalau nggak kopi Tizi, Dirty Matcha. Oke, sekarang kita udah di Dewa United Arena. Kita langsung turun aja buat siap-siap. Justin, jangan Aku habis berantem sama satpam. Makasih banget. Guys, welcome to my crib, MTV crib. Jadi ini ruang tamu di situ tuh. Hai guys, welcome to my crib lagi. Kita siap-siap karena udah mepet, nggak mepet, bye. Catokan dan makeup dan udah itu aja. Zodiak gue apa ya? Sagittarius. Sagittarius sama Aries tuh cocok banget tau. Oh iya. Sama mati ya cocok banget. Best friend aku tuh Aries. Kayak best friend dari SD aku tuh Aries. Kayak cocok banget, secocok itu. Lo ada zodiak yang paling gak lo suka gak sih? Yang paling apa? Lo gak suka? Yang paling gue gak suka. Sebenarnya Gemini kayak public enemy sih. Dia emang generally hated aja gitu. Except Solano, we love you Solano. Yes, girl. Solano. Yes, girl. Kayaknya zodiak itu juga zodiak mantan gue. Oh, Which is Capricorn man. Pisces ada. Pisces adekku Pisces. This is my final look. When you have a basketball game, but bimble right after. Jadi hari ini kita targetnya 0 turnovers, 103 points. Hari ini kita mau pecahin rekor lagi. Kayak orang. Where is where's my It's coming right up. Not today. Next time. There's gonna be a next time. They're vlogging her. Oh yeah, they're doing a day in my life. next time for my coffee? If she doesn't bring my coffee next time, mati. That's mean, Lester. That's really mean. See you. Tadi kan aku beli kopi kan, terus aku nggak beliin dia, terus dia ngambek. Terus jadinya next time I owe him coffee.
Fans Valerie melaporkan langsung dari Dewa United Arena. Masih berada di puncak klasemen sampai saat ini. Dewa United Banten perlu menyapu bersih seluruh sisa pertandingan di musim reguler untuk mempertahankan posisi mereka. And not having their playoff spot clear. Jadi sekarang quarter 2. Gamenya ketat banget guys. Beda 4 poin. 4 poin bener. Dan aku lagi prepare pertanyaan buat Coach Pablo atau nggak Coach Milo, whoever I get to interview during the halftime. Jadi yang paling umum itu sebelum tip off aku reporting halftime, kemudian player of the game. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan khusus kayak tadi ada technical issue, kita ada komentator dan host kan di studio kan. Basically courtside reporter kita nih jadi matanya mereka gitu, karena mereka dari studio, kita tugasnya di sini tuh buat ngelapor gitu apa yang sedang terjadi di lapangan. Jadi mereka langsung dapat informasi secepat mungkin. Biasanya tuh gue lihat statistiknya ya, kayak misalnya sekarang Dewa United tuh lagi banyak fouling di bagian paint area. Obviously they're having trouble with defense in their paint area. Wow, Trevor Thibodeau. Ya, dan pastinya tinggal tanya aja gitu ke Coach Pablo misal nanti defensive scheme-nya untuk protect the paint area itu kayak gimana sih gitu. Jadi mostly opsi pertamanya adalah mostly opsi pertamanya itu head coach dari kedua tim. Tapi kalau enggak kadang kita bisa interview public figures gitu, artis, celebrity gitu-gitu. Kalau buat player of the game sih ya sama aja kayak interview coach itu, siapin statistik, nanya-nanya. Aku coba sebisa mungkin gak setakut itu. Jadi kayak nanti ada unsur-unsur have fun-nya aja. Akan menjadi added value gitu untuk seorang courtside reporter. Karena obviously kan you're reporting on a basketball match and it's always good if you guys understand the statistics and all. Mental yang clutch bawa winning shots. Tapi pemain B yang juga bagus. Lo pilih terpijak. Baik personal. Kalau based on experience ya, dua-duanya ditarik. Paling rame di player of the game banner itu pernah 3 player. Pusing, bingung. Coach Pablo from Dewa United Banten. Coach, quick question. A lot of fouls inside your paint area. Already 3 personal fouls alone on Josh. What are your plans on your defensive scheme for the second half? Improve on defense. Short and sweet, I like it. Thank you, Coach. Yap, IBL fans sebentar lagi ya, second half akan tersaji hanya di IBL GoPay 2025. Valerie dikembalikan ke studio. Track record for Dewa United Banten against Ksatria Bengawan Solo this season. I'm with Jordan Adams, player of the game, 23 points, 8 rebounds, always the consistent, dominant player you are. Jordan, what did you think worked so well for you tonight? We just had to fight. It was one of those games we had to fight it out. First half didn't go our way, so. And just a couple of games left in the regular season. You guys are going against IBL fans. Thank you so much for tuning in to today's game. Masih ada game yang sangat seru di sebelah. Jangan lupa tune in. Valerie kembalikan ke studio. Seru banget, jujur kira tadi terakhir shotnya KBS bakal masuk tapi ternyata enggak.
untung karena aku nyiapin pertanyaannya tuh buat Dewa. Kalau misalnya tadi KBS menang, kayak aku harus secepat mungkin formulate questions buat POTG-nya. Paling kayak ngelihat, sebenarnya aku udah kayak was-was gitu dari KBS tuh siapa yang paling tinggi, which is Travin. Jadi kalau misalnya kasusnya tiba-tiba KBS menang nih, berarti otomatis yang akan aku interview adalah Travin, most likely gitu. Dan udah ada beberapa general question sih sebenarnya yang biasanya emang umum ditanyain ke siapa aja, ke player mana aja. Thank you so much you guys for coming in and spending the day with me as a courtside reporter. Semoga kita sering-sering berjumpa, and if you see me at the venue, don't forget to say hi. Thank you.